अगरतला, ढाका, कोलकाता क्रॉस बॉर्डर बस सेवा 1 साल से ज्यादा समय तक निलंबित थी। अब इसके ट्रायल रन फिर से शुरू हो गए हैं। इससे तीनों शहरों के बीच फिर से संपर्क बहाल होने की उम्मीद है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता गिरने के बाद अगस्त 2024 में बांग्लादेश में अशांति छा गई थी। इस कारण रॉयल मैत्री अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा रोक दी गई थी। उथल पुथल भरे माहौल की वजह से वीजा जारी करना भी बंद कर दिया गया था, जिससे सीमा पार यात्रा रुक गई थी। अब बांग्लादेश में हालात सुधर रहे हैं। नई निर्वाचित सरकार के आने के बाद अधिकारियों ने ट्रायल ऑपरेशंस को हरी झंडी दे दी है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि फरवरी के अंत तक भारतीय वीजा सेवाएं फिर से शुरू होने की उम्मीद है। उसके बाद फिर से बस संचालन का रास्ता साफ हो जाएगा। স্যার, এটা তো আগে ভিসার প্রবলেমে ভিসা ছিল না, ভিসা বাংলাদেশে বন্ধ ছিল, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে ভিসা দিচ্ছিল না। তো ইদানিং হয়েছে, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ভিসার জন্য উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। সম্ভবত মেবি 24 তারিখ থেকে ইন্ডিয়ান ভিসাগুলো ছাড়বে। তা আমরাও গাড়িটা এতদিন বন্ধ ছিল, অন টেস্টের জন্য আমরা রিসেন্টলি গাড়িটা রেগুলার করব। অন টেস্টের জন্য এখানে নেওয়া, এই যে টিআরটিসিতে আবার নিয়ে আসলাম গাড়িটা। চালু হতে পারে মেবি সামনের সপ্তাহ থেকে চালু হবে। দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল, সঠিকলি এক্স্যাক্টলি প্রায় অনেক বছরের মতন বন্ধ, 1 বছরের মতো বন্ধ ছিল। তো সেই তুলনা হচ্ছে এখন ভিসা প্রক্রিয়া স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কারণে এখন দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল আর কি। এখন পুনরায় যা ভিসা প্রক্রিয়া চালু হচ্ছে এবং আমরাও ট্রায়াল ট্রিপ চালাচ্ছি। আমরাও চাই দুই দেশের সম্পর্কটা ভালো হোক, ভালো পর্যায়ে আসছে। ওই কারণে ইন্ডিয়ান বাংলাদেশ হাই কমিশন রয়েছে, ওখান থেকে ডিক্লেয়ার দেওয়া হয়েছে যে ভিসা প্রক্রিয়াটা স্বাভাবিক হবে। সেই তুলনায় আমরা আপাতত ট্রায়াল ট্রিপ চালাচ্ছি। আশা করি খুব শীঘ্রই কন্টিনিউ গাড়ি চলবে। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने इसे आपसी रिश्तों को मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। আমরা বলেছি যে সময় আসলে সবই হবে ঠিক, কারণ একটা জায়গায় কিন্তু কোনো সময় অনেক সময় খারাপ ভালো এগুলো তো আসে, অন্ধকার থেকে আলো, আবার আলোর থেকে অন্ধকার। এটা সাময়িক অবস্থা হয়েছে। আমরাও বলেছি নতুন সরকার, নির্বাচিত সরকার সেখানে এসছে। তো আশা করি আগামী দিন আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে চিন্তা করছেন যে একজন আরেকজনকে ছাড়া চলবে না, ভারত বাংলাদেশকে ছাড়া চলবে না, আর বাংলাদেশও ভারতকে ছাড়া চলবে না। এই যে সিম্বায়োসিস যে একটা প্রক্রিয়া, সেটা হওয়া উচিত। এটা ভালো, এটা শুভ লক্ষণ যে আবার নতুন করে চলার যে এটা শুরু হয়েছে। সেটা আগামী দিন অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমি আশা করি সেটা শুরু হবে। अगरतला, ढाका, कोलकाता और अगरतला ढाका मार्ग यात्रा के प्रमुख कॉरिडोर हैं। ये न सिर्फ यात्रा का समय कम करते हैं, बल्कि पड़ोसी देश के साथ साथ त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के लोगों को भी जोड़ते हैं। अगरतला से ढाका होते हुए कोलकाता की यात्रा लगभग 500 किलोमीटर की है। इसका किराया करीब 2800 रुपया है, जबकि ट्रेन को अगरतला से कोलकाता जाने के लिए गुवाहाटी होते हुए सफर करना पड़ता है। ये दूरी तकरीबन 1567 किलोमीटर है।